Salam alaikum à tous, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va partir pour une nouvelle recette de tresse feuilletée au poulet et aux épinards. Donc, اليوم نقدم لكم واحد الوصفة ديال واحد الشوصون بلا pâte feuilletée بالدجاج وبلي épinards. C'est une recette très simple à faire et rapide. Donc هاد الوصفة هادي سهلة وفي ساعة كتصايب. يلا مرحبا بكم في القناة ديالي et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Donc pour la recette, vous allez commencer par émincer un oignon et vous allez le mettre dans de l'huile d'olive sur une poêle et vous allez faire revenir à feu très doux pour pas que ça crame et en mélangeant de temps en temps. Donc في الاول ناخذ بصيله ونقطعها نشلضها نقطعها رقيقه ونديرها في مقله صغيره مع شويه ديال زيت العود وندير العافيه ديالي تكون دافيه بزاف باش ما تحرقش ليا البصله وغنجي نحركهم مره حتى كيتحمروا واحد شويه ماشي بزاف. Il faut vraiment que ça soit translucide à dorer. Il faut pas que ça soit cramé. C'est pour ça qu'on baisse le feu. Donc ensuite, vous allez prendre quelques champignons. Moi, j'ai pris des champignons en conserve. Vous pouvez prendre des champignons frais. Et vous allez les émincer. Il faut qu'ils soient très petits. Donc, même bien كناخد شوية ديال champignons واحد 100 غرام وكنقردهم رقيقين. Voilà. Donc البصلة ديالي ها هي تحمرت واحد شوية كنزيد عليها داك الشامبينيون اللي قردت. Donc une fois que les oignons sont bien revenus en fait, on rajoute les champignons émincés et on laisse revenir à peu près 5-10 minutes. وكنبقاو نحركوا فيهم 5 ل 10 ديال الدقائق. Donc ensuite j'ai pris un filet de poulet que je vais venir émincer en petits dés et que je vais venir ajouter après aux oignons et aux champignons. Donc من بعد خديت واحد الصدر ديال الدجاج واحد 200 غرام à peu près 200 غرام 250 غرام وغنقردو طروفات صغيورين وغنزيدوهم على البصله والشامبينيون. Donc voilà, دابا ملي البصله والشامبينيون ديالي تحمروا شويه كنزيد عليهم هذاك الصدر ديال الدجاج. Donc voilà, je rajoute les dés de poulet d'escalope de poulet et je vais laisser revenir à peu près 10 minutes jusqu'à que le poulet cuit bien. Donc كنخليو الدجاج ديالنا يطيب مزيان واحد 5 ل 10 ديال الدقائق عاد كنزيدو لي زيبينار. Ensuite, je vais prendre les épinards. J'ai mis à peu près 250 grammes d'épinards frais. Et je les ai lavés, je les ai goûtés, etc. Je vais venir les hacher très grossièrement. Donc d'abord, خديت les épinards. واحد 250 غرام ديال les épinards. غسلتهم مزيان ونشفتهم وقرطتهم طروفة صغيورين. المهم ماشي بحال المعدنوس ما يكونوش رقاق بحال المعدنوس ولكن قطعوهم شويه. وغنزيدوهم دابا على الدجاج و لي شامبينيون لي طابو غنزيدو عليهم لي زيبينا وخليهم يهبطوا واحد شويه. Donc une fois que j'ai émincé mes épinards, je les rajoute au poulet et aux champignons et je vais attendre 5-10 minutes le temps que les champignons baissent. En fait, ça va très vite, ça va même pas jusqu'à 10 minutes, à peu près 5 minutes et je vais venir ajouter de la crème liquide, du sel et du poivre et une cuillère à soupe de boursin. Donc ملي لي زيبينار ديالي هبطوا مزيان كنزيد عليهم شويه ديال لا كريم فريش واحد 2 معالق كبار ديال لا كريم فريش ولا ديك لا كريم الجاريه وكنزيد عليهم شويه ديال الملحه شويه ديال البزار ومعلقه كبيره ديال الجبن بالثومه الفرماج بالثومه وكنخليهم يطيبوا مزيان واحد 10 ديال الدقائق وكنطفيو عليهم كنشوفوا بلا لاصوص ديالنا كتولي عاقده شويه. Donc après on laisse mijoter pendant à peu près 10 minutes. Il faut que la crème liquide s'épaississe un petit peu. Donc au bout de 10 minutes, on peut éteindre le feu. Et oui, j'allais oublier, juste avant d'éteindre le feu, vous pouvez rajouter une petite poignée de fromage râpé. وقبل ما تطفيو العافيه تقدروا تزيدوا واحد شويه ديال الفرماج رابي ماشي بزاف حقاش غنديروها ثاني في لا طارت غير شويه وصافي.
Donc ensuite, j'ai pris ma pâte feuilletée que j'ai mis directement sur le plat four avec le papier sulfurisé. Et je vais venir commencer à couper la pâte feuilletée en faisant en sorte de faire bien sur les deux côtés égales. Bon, moi, j'ai un petit peu raté. Bon, c'est pas grave. En tout cas, l'idée, elle est là. Et j'espère que vous allez faire beaucoup mieux que moi. Donc d'abord, خديت البابي سولفوريزي درتو في طاوة ديال الفران ودرت عليها لا بات فeuilletée وبديت كنقطعها. انا غلطت واحد شويه في التقطاع ما جاتنيش مقاده ولكن حاولوا نتوما ديروها احسن مني ان شاء الله. Donc en fait, quand on a terminé de faire le découpage, au milieu, j'ai mis une pomme de terre que j'avais cuite à l'eau, moi déjà, préalablement, et coupée en tranches, que je vais la mettre en premier au milieu en fait. Donc أنا سلقت واحد البطاطا في الماء وقطعتها دواور وفرشتها هي الأولى في الوسط. Donc ensuite, je vais venir mettre le poulet sur les pommes de terre. Donc كنزيد هذيك المقادير اللي طيبنا الدجاج والزيبينار فوق البطاطا ديالي كنديرها كامله. Vous mettez tout vraiment pour que on ait un feuilleté qui est très crémeux. Donc كنديروها كامله باش الفeuilleté ديالنا ما كيجيش ناشف كيجي سارد وكيجي لذيذ. Et ensuite, je vais venir ajouter du fromage râpé. Soyez généreux parce que ça va donner un goût extra. دونك ملي كملت هذاك الدجاج ديالي كنزيد عليها فوق منهم الفرomage رابي وكندير فرomage رابي بزاف باش كتجي لذيذه. Donc là, je vais commencer le pliage. Donc je vais rabattre les deux bords en haut et en bas. Je vais les rabattre en premier sur le poulet. Donc d'abord نبدا بالبلياج. Donc كندير هذوك الاولين من التحت ومن الفوق كنرجعهم هما الاولين عاد فوق الدجاج وكنبدا ناخذ هذوك اللي قطعنا وحده 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 حتى كنكملوا لا تريس. Donc après vous faites le pliage en fonction de la vidéo, vous voyez comment je fais à peu près. Donc voilà, l'idée elle est là. Après vous faites vraiment quand vous pouvez. Vous faites كديروا نتوما الطريقه اللي جاتكم سهله ولكن هذه احسن طريقه بالنسبه لي انايا. Donc ensuite vous mettez du jaune d'œuf et un peu de graines de sésame dessus. Donc même pas كناخذ صفر ديال البيض كنديرو بالبانسو على لا تريس ديالنا كامله وكنزيدوا عليها شويه ديال الججلان وكندخلوها الفران درجه 180 مده 25 دقيقه. Donc ensuite on met dans le four préchauffé à 180 degrés pendant environ 25 minutes. Donc ça dépendra vraiment du four que vous avez. Donc شوفوا نتوما يلا على الفران ديالكم واش كيطيب مزيان ولا لا. المهم كتحديوها حتى كتولي ذهبيه لونها ذهبي وكتخرجوها. Donc voilà, une fois que c'est déhaut, de toute façon tout est cuit, les pommes de terre sont cuites, etc. Il faut vraiment que la pâte feuilletée qui prenne une jolie couleur dorée et que ça cuit très bien. Donc j'espère que cette recette vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à partager et à vous abonner à ma chaîne. كنتمنى هاد الوصفه تعجباتكم. الا عجباتكم بارطاجوها مع حبابكم مع صحاباتكم مع عائلاتكم وابونيفو لا باج ديالي ولايكي وبارطاجيوها. Et شكرا بزاف 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 على الحضور ديالكم. Et merci encore d'être tous présents. Vraiment vous m'honorez à chaque fois et merci beaucoup. À très bientôt Inch'Allah.